हेलो सांग मैंने आज मुझे देशर जड़े स्वाधीनता संग्रामी को आउटलाइन ड्रॉइंग करने को जाऊँगी। आपण मैंने थंबनेल को देखि जापारे जे क्या मु आउटलाइन ड्रॉइंग करुँची। आपण मैंने नाम जानी निश्चय कमेंट रे नाम लिखे। वीडियो को शेष पर्यंत देखु और देखि एंजॉय करूँ।
ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ଜୟ ହିନ୍ଦ।